पंखड़ी पर गिरने वाले शबनम के कतरों की मौसीकी को महसूस कर सके। अगर ये समाते डॉक्टर कलीम कैसर को आप हमेशा देते रहे तो उनकी कलाम की बुलंदी तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अदब की दुनिया के इस अंजुमन को, इस कदावर शख्सियत को बहुत ही अदब एहतराम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपने कलाम की बुलंदी से हम सबको करीब करें। इसी में से पढ़ना शुरू बहुत शुक्रिया। हम बिल्कुल आखिर पहुंच चुके हैं और पढ़ना तो मुझे पढ़ता, मैं लाख कोशिश करूं कि ना पढ़ूं, लेकिन पढ़ना पड़ जाता है। तो मैंने कहा ड्रामा करने से अच्छा है कि पहले ही पढ़ के छुट्टी कर लो। अब आइए कुछ शेर में सुना दे रहा हूं कि इन दो बड़े लोगों को सुनना है मुझे। और कासिम खुर्शीद साहब एक बड़े इल्मी गहवारे से ताल्लुक़ है उनका। ज़िंदगी भर उन्होंने ज़बान के लिए सिर्फ कोशिश नहीं की बल्कि जंग लड़ी है, और दोनों ज़बानों के लिए, न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी के लिए भी। तो मैंने कहा कि गोरखपुर में कम से कम उनकी आमद बहुत ज़रूरी है। 8 से 7-8 साल पहले आए थे वो, लेकिन इधर काफ़ी मसरूफ़ रहे वो। अब वो फ्री हो गए हैं तो अदब के लिए वक्फ हैं। और उस्ताद शुरा जनाब फारूक जासी साहब हमारे बीच में हैं। हमें फख्र है कि ऐसे बुजुर्गों से हमारा राब्ता है। अब मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। अर्ज किया है कि एक हकीकत रोज बदल कर एक कहानी हो जाती है। एक हकीकत रोज बदल कर एक कहानी हो जाती है। जिस्म दुरीदा हो जाता है, रूह पुरानी हो जाती है। एक हकीकत रोज बदल कर, डॉक्टर ताहिर साहब, इब्राहिम साहब, ये हमारी तहजीबी अलामतें हैं इस शहर की, समझे साहब। और ये वो लोग हैं कलंदर सिफत, अरबों खरबों के की शख्सियत रखते हैं, मगर कलंदर सिफत आप कहीं भी बुला लीजिए अदब के नाम पे, ये दो लोग जाने के लिए तैयार हैं। एक मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां जनाब इब्राहिम साहब और उनके लिए। एक हकीकत रोज बदल कर एक कहानी हो जाती है। जिस्म दुरीदा हो जाता है, रूह पुरानी हो जाती है। कामिल भाई, ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने क्यों न कहा। ये हो जाती है। ये तो मैं भी कह सकता था, ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने क्यों न कहा। अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है। अच्छे, ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने क्यों न कहा, लेकिन मैंने क्यों न कहा। अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है। शेर सुनिए कि थोड़ा सा नरम करते हैं। जब नई तहजीब की मुमकिन हदें बढ़ जाएंगी, जब नई तहजीब की मुमकिन हदें बढ़ जाएंगी, बेहयाई की भी दुगनी कीमतें बढ़ जाएंगी। जब नई तहजीब की मुमकिन हदें बढ़ जाएंगी, बेहयाई की भी दुगनी कीमतें बढ़ जाएंगी। और यहाँ से दो शेर मैं अब्दुल्ला को नजर कर रहा हूँ खास तौर से, कि बेहयाई की भी दुगनी कीमतें बढ़ जाएंगी। एक नई कॉलोनी बनने से ये होगा फायदा, एक नई कॉलोनी बनने से ये होगा फायदा, शहर में 10-20 अच्छी सूरतें बढ़ जाएंगी। एक नई कॉलोनी बनने से ये होगा फायदा, एक नई कॉलोनी बनने से ये होगा फायदा, शहर में 10-20 अच्छी सूरतें बन जाएंगी। शहर में 10-20 अच्छी सूरतें बढ़ जाएंगी। अमन का पंछी पलटकर गांव वापस आ गया, अमन का पंछी पलटकर गांव वापस आ गया। अब मेरे कच्चे घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी, अब मेरे कच्चे घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी। अमन का पंछी पलटकर गांव वापस आ गया, अब मेरे कच्चे घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी, अब मेरे बच्चे घरों। देखिए एक ख्याल देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, ये लोग कहते हैं कि साहब बच्चे जो घर में देखते हैं, माँ बाप का जो सलूक देखते हैं, वैसे वो उनका ज़हन बन जाता है। तो उसको शायरी बनाने की कोशिश की है। और जो पिछले 10-12 सालों में ये टीवी सीरियल ने जो हमारे घरों में बच्चियों के ऊपर जो एक गलत असर डाला, वो पूरा खानदान तबाह हो रहा है। तो आप शेर देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नई पीढ़ी बुजुर्गों का जो साया फेंक देती है, नई पीढ़ी बुजुर्गों का जो साया फेंक देती है,
समझ कर कांच का टुकड़ा ये हीरा फेंक देती है। नई पीढ़ी बुजुर्गों का जो साया फेंक देती है, समझकर कांच का टुकड़ा जो हीरा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची। नई पीढ़ी बुजुर्गों का जो साया फेंक देती है, समझकर कांच का टुकड़ा ये हीरा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। उनके बारे में सोचकर अक्सर हम भी घंटों उदास रहते हैं। उनके बारे में सोचकर अक्सर हम भी घंटों उदास रहते हैं। लोग कपड़े पहन के भी कैसर किस कदर बेलिबास रहते हैं। लोग कपड़े पहन के भी कैसर किस कदर बेलिबास रहते हैं। लोग कपड़े किस कदर बेलिबास रहते हैं, किस कदर। क्या खबर थी। अभी देखिए, भाषा की जो अजमत होती है, हर भाषा अपनी जगह अजीम है। कि क्या खबर थी इश्क की नजदीकियां उड़ जाएंगी। क्या खबर थी इश्क की नजदीकियां उड़ जाएंगी। क्या खबर थी इश्क की नजदीकियां उड़ जाएंगी। फूल का सब रस चुरा कर तितलियां उड़ जाएंगी। क्या खबर थी इश्क की नजदीकियां उड़ जाएंगी। फूल का सब रस चुरा कर तितलियां उड़ जाएंगी। चाहतों के इत्र दानों में इन्हें रखोगे क्या, खुशबुएं बनकर किसी दिन बेटियां उड़ जाएंगी। चाहतों के इत्रदानों में इन्हें रखोगे क्या, खुशबुएं बनकर किसी दिन बेटियां उड़ जाएंगी। इश्क में डूबे कलंदर को कभी मत छेड़ना। इश्क में डूबे कलंदर को कभी मत छेड़ना। बद्दुआ दे देगा तो ये बस्तियां उड़ जाएंगी। बद्दुआ दे देगा तो ये बस्तियां उड़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरत। अब हमारे दो मेहमान यहाँ ये जो मैंने अभी किया है तो ऐसे कह भोपाली भी किया करते। जैसे कोई कहे तरन्नुम में सुनाई तो वो शुरू हो जाती है। आपने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं हिले ना रहा हूँ। उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए। उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए। छोड़िए और कोई गुफ्तगू कीजिए। छोड़िए और कोई गुफ्तगू कीजिए। सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए। और इफरान साहब, डॉक्टर भाई शेर पेश कर रहा हूँ कि उनके कूचे के मखसूस आदाब है। उनके कूचे के मखसूस आदाब है। उनके कूचे के मखसूस आदाब है। पहले अश्कों से अपने वजू कीजिए। पहले अश्कों से अपने वजू कीजिए। उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए, आरज़ू की। इब्ने आदम की औलाद, इब्ने आदम हूँ मुझ में भी कुछ ऐब है। इब्ने आदम हूँ मुझ में भी कुछ ऐब है। इब्ने आदम हूँ मुझ में भी कुछ ऐब है। जिक्र कीजिए मगर रूबरू कीजिए। जिक्र कीजिए मगर रूबरू कीजिए। उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए,
آرزو کی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میرے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر اور فخر کی کوئی بات نہیں کہ میں اس بہت عظیم اور بہت بڑے مشاعرے اور تقریب کی نظامت کر رہا ہوں، جہاں اسٹیج پر محترم ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محترم فاروق جائسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور قاسم خورشید صاحب. یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں اس کے لیے شکریہ ایک بار پھر سے ادا کرنا چاہوں گا بہن نصرت عتیق کا، ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب کا. دوستو، جیسا کہ اب تک لوگوں نے جو مقررین تھے، جن لوگوں نے اپنی بات کہی، وہ تمام لوگ جو قاسم خورشید صاحب کے بارے میں جن کے تعلق سے جتنا بھی جانتے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا، لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہندی اردو مشترکہ تہذیب کے علمبردار ہی نہیں، بلکہ انہیں مجاہد بھی کہا جاتا ہے. اس کی حفاظت بھی انہوں نے کی ہے. اور میں ڈاکٹر عبید اعظم اعظمی کے 4 مصرے، اس میں سب کچھ وہ خود بھی محسوس کر لیں گے، آپ بھی محسوس کر لیں گے. میں ان 4 مصروں کے ساتھ انہیں زحمت کلام دے رہا ہوں. ہماری قبیل کے اس سرمایہ کی حفاظت آپ کو کرنی، ہم کو کرنی ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک اثاثہ، ادب کا وہ قیمتی اثاثہ آنے والی نسلوں تک لے جانے کا کام کر رہے ہیں. محترم قاسم خورشید صاحب جو پٹنہ سے تشریف لائے ہیں، ان کو ان 4 مصروں سے زحمت کلام دے رہا ہوں کہ رہے اعتبار کے ہم سفر، پس اعتبار چلے گئے. رہے اعتبار کے ہم سفر، پس اعتبار چلے گئے. جنہیں کانٹے چننے تھے راہ کے، وہ بچھاتے خار چلے گئے. جنہیں کانٹے چننے تھے خار کے، وہ بچھاتے خار چلے گئے. اور یہ ربیع کیا، یہ خریف کیا، نئے کاشتکاروں کو کیا پتا. یہ ربیع کیا، یہ خریف کیا، نئے کاشتکاروں کو کیا پتا. جو مزاج داں تھے زمین کے، وہ زمین دار چلے گئے. جو بچے ان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. مائک پر محترم جناب قاسم خورشید صاحب بہت ہی ادب و احترام کے سامنے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مدعو کیا اور اس بہت ہی یادگار تقریب میں، اور یادگار میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں شروع سے آپ کی اس تقریب میں شامل رہا، لوگوں کو سننے کا موقع ملا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ابھی یہاں تشریف فرما ہیں، جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ سب واقعی اردو سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ادب سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اس کا احترام کرنے والے ہیں. ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تہذیبیں مر رہی ہیں. دراصل تہذیبیں نہیں مر رہی ہیں، ہم مر رہے ہیں. تو دراصل ہم اپنی لاش کا نوحہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا لاشا خود ڈھو رہے ہیں. اگر اس کا احتساب کر لیں تو نہ کوئی زبان مرے گی، نہ کوئی تہذیب مر سکتی ہے. تو سب سے بڑی بات اور اہم بات یہی ہے کہ جو ہم خود احتسابی سے دور ہو رہے ہیں. آج کلیم قیصر صاحب نے مدعو کیا. کلیم قیصر صاحب ظاہر ہے کہ محتاج تعارف نہیں ہیں، پوری دنیا انہیں جانتی ہے، بڑے احترام سے جانتی ہے. اور آج یہ محفل جو سجائی گئی، ظاہر ہے کہ نصرت عتیق صاحبہ کا 2 شعری مجموعہ منظر عام پر آیا. انہیں پہلے سے پڑھنے کا موقع ملا تھا ہمیں، لیکن اس بار کچھ اور انہماک کے ساتھ جب انہیں پڑھ رہا تھا تو میں گوش گزار ہونا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی نسائی شاعری کے حصار سے نکلی ہوئی ایک نسائی آواز ہے. نسائی جو شاعری جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے نکلی ہوئی ایک آواز ہے. اور آپ دیکھیں گے، ہم تو اس پر تفصیلی طور پر لکھیں گے، اپنے اظہار خیال کریں گے، لیکن نصرت عتیق مستقبل کا ہی نہیں بلکہ میں کہوں گا حال کا وہ نام ہے خصوصی طور پر کہ جہاں
ابھی بہت ذکر کیا گیا بھارتیندو ہریش چندر سے لے کر کے اب تک کے کہ کس طرح سے انہوں نے شاعری کی حفاظت فطری طور پر کی ہے، جو ایک فطری رجحان ہے جو ہم نے جہاں تک ان کو پڑھا اور سمجھا اور جانا ہے، اور یہ خود کہتی ہیں، خود اپنا خیال ہے ان کا، اور اس ڈکشن کو پہچاننے والے لوگ ابھی ہیں، اور ابھی ذکر بھی ہوا شروع سے ابھی تک ذکر ہو رہا تھا. ظاہر اس پر ہم لوگ تفصیلی اظہار خیال کریں گے تحریری طور پر بھی، اور ہم آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں دونوں مجموعے کے لیے بھی اور اس آواز کے لیے بھی جو آپ نے اپنی ایک انفراد جس میں آپ قائم کیا ہے، اور یہاں سے کیا پوری دنیا آپ کی معترف ہو رہی ہے، ہم بھی ان میں ایک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال ہونا چاہیے. اور جیسا کہ حکم ہوا ہے، یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں یہی اثاثہ ہیں ہمارے لیے. دراصل میں کچھ شعر اجازت ہو کہ درو دیوار سے وسیع بھائی کہ درو دیوار سے اگتی ہوئی تنہائیاں چپ ہیں. شعر سنیے گا کہ درو دیوار سے اگتی ہوئی تنہائیاں چپ ہیں، کوئی تو بات ہے جس بات سے رسوائیاں چپ ہیں. کہ درو دیوار سے اگتی ہوئی تنہائیاں چپ ہیں، ارے کوئی تو بات ہے جس بات سے رسوائیاں چپ ہیں. اور سنو شعر کے کہیں ہے جشن کا عالم اور کہیں آنکھوں میں دریا ہے. کہ کہیں ہے جشن کا عالم اور کہیں آنکھوں میں دریا ہے، مہک ہے سرخ جوڑے کی مگر شہنائیاں چپ ہیں. کہ کہیں ہے جشن کا عالم اور کہیں آنکھوں میں دریا ہے، اور مہک ہے سرخ جوڑے کی مگر شہنائیاں چپ ہیں. اور شعر کلیم بھائی آپ سے ہوتے ہوئے تمام لوگوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ان آنکھوں میں مکانت ہے، حیا ہے اور شوخی بھی. کہ ان آنکھوں میں مکانت ہے، حیا ہے اور شوخی بھی، کوئی ڈوبا ہے جب سے جھیل کی گہرائیاں چپ ہیں. کہ ان آنکھوں میں مکانت ہے، حیا ہے اور شوخی بھی، کوئی ڈوبا ہے جب سے جھیل کی گہرائیاں چپ ہیں. اور کدھر جائیں کہیں سے کوئی بھی آہٹ نہیں ملتی. کہ کدھر جائیں کہیں سے کوئی بھی آہٹ نہیں ملتی، اور دیے دہلیز کے خاموش ہیں انگنائیاں چپ ہیں. کہ کدھر جائیں کہیں سے کوئی بھی آہٹ نہیں ملتی، اور دیے دہلیز کے خاموش ہیں انگنائیاں چپ ہیں. اور شعر میں دے رہا ہوں کہ ہوئی ہیں جب سے منظر اور پس منظر کی تنقیدیں. کہ ہوئی ہیں جب سے منظر اور پس منظر کی تنقیدیں، چہکتے بولتے موسم میں بھی رعنائیاں چپ ہیں. کہ ہوئی ہیں جب سے منظر اور پس منظر کی تنقیدیں، چہکتے بولتے موسم میں بھی رعنائیاں چپ ہیں. اور ان آنکھوں میں متانت ہے، حیا ہے اور شوخی بھی، کوئی ڈوبا ہے جب سے جھیل کی گہرائیاں چپ ہیں. اور بڑے نماز سے سنا کہیں بھائی کہ 3-4 شعر کی محبت سے اشارہ چاہتا ہے استاد، کہ محبت سے اشارہ چاہتا ہے، سمندر اب کنارہ چاہتا ہے. کہ محبت سے اشارہ چاہتا ہے اور سمندر اب کنارہ چاہتا ہے. اور یہ شعر پر شاید چپ نہ رہیں آپ کہ محبت سے اشارہ چاہتا ہے، سمندر اب کنارہ چاہتا ہے، اور سیاست اب نکل کشمیر سے تو. کہ سیاست اب نکل کشمیر سے تو، ہر ایک دل اب شکارہ چاہتا ہے. کہ سیاست اب نکل کشمیر سے تو، کہ سیاست اب نکل کشمیر سے تو، سیاست اب نکل کشمیر سے تو، ہر ایک دل اب شکارہ چاہتا ہے، ہر ایک دل اب شکارہ چاہتا ہے. اور جنوں کی رات لمبی ہو رہی ہے. شعر سنیے کلیم بھائی کہ جنوں کی رات لمبی ہو رہی ہے،
میرا دل بھی سہارا چاہتا ہے کہ جنوں کی رات لمبی ہو رہی ہے، کہ جنوں کی رات لمبی ہو رہی ہے، میرا دل بھی سہارا چاہتا ہے، اور یہ دل ابھی شدت کی خاطر، شعر سنو، کہ یہ دل ابھی شدت کی خاطر کہیں اندر شرارہ چاہتا ہے، کہ یہ دل ابھی شدت کی خاطر کہیں اندر شرارہ چاہتا ہے، اور سبھی کو چاند کی چاہت ہے، لیکن شعر سنیے کہ سبھی کو چاند کی چاہت ہے، لیکن وہ ناداں ہے ستارہ چاہتا ہے، کہ سبھی کو چاند کی چاہت ہے، لیکن وہ ناداں ہے ستارہ چاہتا ہے، اور ضیاء کی بات ہے، ضیاء کی نقصان کی، کہ ضیاء کی بات ہے تو پھر میرا دل، کہ ضیاء کی بات ہے تو پھر میرا دل میرے گھر میں گزارا چاہتا ہے، کہ ضیاء کی بات ہے تو پھر میرا دل میرے گھر میں گزارا چاہتا۔ اور آخری شعر کہ خاموشی سن رہا ہوں دیر سے میں، خاموشی سن رہا ہوں دیر سے میں، مجھے کوئی پکارا چاہتا ہے، کہ خاموشی سن رہا ہوں دیر سے میں، اور مجھے کوئی پکارا چاہتا ہے، اور محبت سے اشارہ چاہتا ہے۔ اور اخیر میں 2-3 شعر میں آپ تمام لوگوں کی نظر کروں گا، اور جی تو نہیں چاہتا ہے کیونکہ اتنا خوبصورت ماحول بنا، اور ہم یہاں پر آئے اور آپ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی اور خاص کے نصرت صاحبہ کے توسط سے اور کلیم قیصر بھائی نے پھر ایک بار یہاں مدعو کیا، میں پھر بار بار اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفل ایک تاریخی محفل ہے، یہ تاریخ اس نے رقم کر لی ہے، اس کا اندازہ آپ کو بعد میں ہوگا کہ میں شعر دے رہا ہوں کہ تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، وشیش بھائی، تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، مگر میں رات بھر سوتا نہیں ہوں، کہ تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، کہ تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، مگر میں رات بھر سوتا نہیں ہوں۔ اور شاد نے شعر کہا تھا کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، جسارت میں نے کی ہے غریب نے، وہ شعر سن لیں آپ کے، تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، مگر میں رات بھر سوتا نہیں ہوں، اور بہلنے کی سزا جھیلی ہے برسوں، یہ منظرنامہ سامنے رکھا جائے تو، کہ بہلنے کی سزا جھیلی ہے برسوں، کھلونے کے لیے روتا نہیں ہوں، کہ بہلنے کی سزا جھیلی ہے برسوں، بہلنے کی سزا جھیلی ہے برسوں، کھلونے کے لیے روتا نہیں ہوں، اور بہت پہلے تھا بیمار محبت۔ کلیم بھائی، آپ کے عشقیہ دنوں کی یاد ہے کہ بہت پہلے تھا بیمار محبت، مگر اب رائے گاں ہوتا نہیں، کہ بہت پہلے تھا بیمار محبت، مگر اب رائے گاں ہوتا رہی ہوں۔ اور اس شعر میں خاص طور جیسے سارے سن لیں کہ بہت پہلے تھا بیمار محبت، مگر اب رائے گاں ہوتا نہیں ہوں، اور کہیں مجھ میں سفر رہتا ہے جاری، سنو شعر سنو، کہ کہیں مجھ میں سفر رہتا ہے جاری، مگر میں تو وہاں ہوتا نہیں ہوں، کہ کہیں مجھ میں سفر رہتا ہے جاری، مگر میں تو وہاں ہوتا نہیں ہوں۔ اور آخری شعر سن لیں کہ محبت میرا مشرب میرا مذہب، کہ محبت میرا مشرب دلوں میں زہر میں بوتا نہیں ہوں۔ کے صدر محترم تک اور صرف اتنا کہہ دینا کہ میں آواز دے رہا ہوں جناب فاروق جیسی صاحب کو، ان کا تعارف مکمل نہ ہوگا۔ آج کے اس عہد کے ہماری پوری ادبی دنیا میں بحیثیت مبصر، ناقد اور فن عروض کے ماہر کے طور پر پوری دنیا میں
जाने जाने वाले मोहतरम फारूक जायसी साहब, उनके लिए उनकी इल्म की बुजुर्गी, उनकी शोहरत की बुजुर्गी और जो कुछ अदब के चाहने वालों को उनसे उम्मीद है, जो हम चाहते हैं, वो इन 4 मिसरों के साथ उन्हें ज़हमत कलाम दूंगा ये पढ़कर कि रंगीन बहारों के जमाने न रहेंगे। दीदार भाई, रंगीन बहारों के जमाने न रहेंगे, आ जाओ कि ये ख्वाब सुहाने न रहेंगे और तहजीब व तमद्दुन का निशा तक न मिलेगा बस्ती में अगर लोग पुराने न रहेंगे। मोहतरम फारूक जायसी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक कर दो बात। बोलेगा ये बोलेगा। और तेज करो, आवाज तेज करो, आवाज तेज कीजिए। और बहुत शुक्रिया। मुशायरे और किताब पे आने से पहले मैं चंद बातें जरूर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर वशिष्ठ साहब को सलाम करना चाहता हूँ, बल्कि उस कबील के सारे लोगों को सलाम करना चाहता हूँ जो हिंदी में उर्दू शुअरा को पढ़ा रहे हैं। मुझे अपना बचपन का ज़माना याद दिला दिया उन्होंने, जब हमारी दरसी किताबों में हिंदू धर्म के बारे में उर्दू में लिखा होता था और हिंदी की किताबों में मुसलमानों के बारे में लिखा होता था। हम लोगों के स्टूडेंट की पीरियड ये था कि हम लोग दावा करते थे कि रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण के बारे में और महाभारत के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कोई हिंदू लड़का नहीं जानता। वो लोग कहते थे मैं मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में और बड़े पीर साहब के बारे में ज्यादा जानता हूँ किसी मुसलमान स्टूडेंट से। अब वो पता नहीं क्या हुआ है कि वो जो है निसाब से मामला खत्म कर दिए गए हैं। ना मुसलमान बच्चे हिंदुओं के बारे में जानते हैं, ना हिंदू बच्चे मुसलमानों के बारे में जानते हैं। नतीजा ये होता है कि ये जितने भी सियासतदान हैं सबको बहका करके जिधर चाहते हैं उधर हाके लिए जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे के बारे में जाने। मैं फिर से आपको सलामत करना चाहता हूँ। अब मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं जनाबे मोहतरमा नुसरत अतीक साहिबा को और जनाबे कलीम कैसर साहब को और अरशद साहब को कि इतनी अच्छी किताब की रस्म इजरा इन्होंने की और इतना अच्छा फंक्शन किया। मुशायरे तो सुनते ही रहते हैं आप लोग। मैं कुछ ऐसी गज़लें सुनाऊंगा जो मुशायरे में नहीं पढ़ता हूँ और आप लोग अच्छी समाते हैं, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए ऐसी महफिलों में। सबसे पहले मैं 4 मिसरे तहनीत के तौर पे नज़र कर रहा हूँ अपनी बेटी नुसरत अतीक साहिबा को। समाज फरमाएं। सिंध रुबाई की है। अर्ज करता हूँ कि नायाब नगीना है सुलगते एहसास, नायाब नगीना है सुलगते एहसास, जज्बों का दफीना है सुलगते एहसास। नायाब नगीना है सुलगते एहसास, जज्बों का दफीना है सुलगते एहसास। एहसास का दर्पण भी है नुसरत की फिक्र, एहसास का दर्पण भी है नुसरत की फिक्र। गजलों का खजीना है सुलगते एहसास, गजलों का खजीना है, गजलों का खजीना है सुलगते एहसास। और कुछ 2-1 रुबाई और हाजिर करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि ये जहर उगलने का समा टूटेगा, ये जहर उगलने का समा टूटेगा, बेहुदा हर एक जोरे बयां टूटेगा। ये जहर उगलने का समा टूटेगा, बेहुदा हर एक जोरे बयां टूटेगा। ये देश तो सूफियों का संतों का है, नफरत का हर एक तीर यहाँ टूटेगा। ये देश तो सूफियों का संतों का है, नफरत का हर एक तीर यहाँ टूटेगा। फिर अर्ज करता हूं कि ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, गीता से कुरान अलग क्यों हो जाए। ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, गीता से कुरान का अलग क्यों हो जाए। और नाहिलों की कुर्सी को बचाने के लिए हिंदू से मुसलमान अलग क्यों हो जाए। नाहिलों की कुर्सी को बचाना
ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, गीता से कुरान अलग क्यों हो जाए, नाअहलों की कुर्सी को बचाने के लिए हिंदू से मुसलमान अलग क्यों हो जाए। ये भी देखें कि खुशबू से बसी गंगो जमन की खुशबू, खुशबू से बसी गंगो जमन की खुशबू, प्यारी है हमें अपने चमन की खुशबू, प्यारी है हमें अपने चमन की खुशबू। है कौन करे प्यार जो हमसे बढ़कर, हम मर के भी ओढ़ेंगे वतन की खुशबू। ऐ लोगो, आखिरी भाई, ऐ लोगो बचाना है मोहब्बत का ये बाग, ऐ लोगो बचाना है मोहब्बत का ये बाग, गायब करो इस मुल्क से नफरत का चराग। ऐ लोगो बचाना है मोहब्बत का ये बाग, गायब करो इस मुल्क से नफरत का चराग। शोलों से है शोलों का बुझाना बेसूद, धुलता है कहीं खून से भी खून का दाग, धुलता है कहीं खून से भी खून का दाग। अदा गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। अपने बारे में जो सोचा तो समझ में आया, अपने बारे में जो सोचा तो समझ में आया, बुलबुला फूटता देखा तो समझ में आया। अपने बारे में जो सोचा तो समझ में आया, बुलबुला फूटता देखा तो समझ में आया। आसमां पर है जो धरती पे भी गिर सकते हैं, आसमां पर है जो धरती पे भी गिर सकते हैं, जब सितारा कोई टूटा तो समझ में आया। आसमां पर है जो धरती पे भी गिर सकते हैं, अदा जब सितारा कोई टूटा तो समझ में आया। और अर्ज करता हूं कि नम हो मिट्टी तो किसी शक्ल में ढल सकती है, नम हो मिट्टी तो किसी शक्ल में ढल सकती है, जब इसे चाक पे रखा तो समझ में आया। नम हो मिट्टी तो किसी शक्ल में ढल सकती है, जब इसे चाक पे रखा तो समझ में आया। कैसे हम खर्च करें कैसे बचा कर रखें, कैसे हम खर्च करें कैसे बचा कर रखें, अपनी मेहनत से कमाया तो समझ में आया। कैसे हम खर्च करें कैसे बचा कर रखें, अपनी मेहनत से कमाया तो समझ में आया। खास शेर हाजिर करता हूं कि कैसे माँ बाप ने पाला था मशक्कत से हमें, कैसे माँ बाप ने पाला था मशक्कत से हमें, अपने बच्चों को जो पाला तो समझ में आया। कैसे माँ बाप ने पाला था मशक्कत से हमें, अपने बच्चों को जो पाला तो समझ में आया। और साये रहमते रब था मेरे सर पर फारूक, साये रहमते रब था, रहमते रब था मेरे सर पर फारूक। उठ गया माँ का जो साया तो समझ में आया, उठ गया माँ का जो साया तो समझ में आया। एक दूसरी गजल के चंद शेर सुन लीजिए। अर्ज करता हूँ कि मैं हाजिर करूँ चंद शेर। अर्ज करता हूँ कि रंगीन मुसीबत में बहुत रोज से हम हैं, थोड़ा सा शौक है शेर। रंगीन मुसीबत में बहुत रोज से हम हैं, उस शौक की चाहत में बहुत रोज से हम हैं, उस शौक की चाहत में बहुत रोज से हम हैं। और जिंदाने अजियत में बहुत रोज से हम हैं, जिंदाने अजियत में बहुत रोज से हम हैं, ये कैसी हुकूमत में बहुत रोज से हम हैं। जिंदाने अजियत में बहुत रोज से हम हैं, ये कैसी अजियत में बहुत रोज से हम हैं। शैतान की इताअत में बहुत रोज से हम हैं। शेर देखिए था अब्दुल्ला दा, शैतान की इताअत में बहुत रोज से हम हैं, इस वास्ते जिल्लत में बहुत रोज से हम हैं, इस वास्ते जिल्लत में बहुत रोज से हम हैं। शुक्रिया। और दुश्मन को भी अल्लाह न दिन ऐसे दिखाए, कलीम भाई शेर सुनिए। दुश्मन को भी अल्लाह न दिन ऐसे दिखाए, बौनों की क़यादत में बहुत रोज से हम। दुश्मन को भी अल्लाह न दिन ऐसे दिखाए, बौनों की क़यादत में बहुत रोज से हम हैं। तो तारीख पे तारीख है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख है, तारीख पे तारीख, मुनसिफ की अदालत में बहुत रोज से हम हैं। तारीख पे तारीख है, तारीख पे तारीख, मुनसिफ की अदालत में बहुत रोज से हम हैं। आखिरी शेर कि जिस बात पे हो बात वही बात नहीं की, जिस बात पे हो बात
वही बात नहीं की बेकार की हुज्जत में बहुत रोज से हम हैं, बेकार की हुज्जत में बहुत रोज से हम हैं। गजल की 2-3 शेर अर्ज करता हूं मैं और उसके बाद में फरमाइश है कलीम भाई की। मतलब यूं है कि वो लगावट का इशारा नहीं होने देती, वो लगावट का इशारा, वो लगावट का इशारा नहीं होने देते, हम भी इज़हारे तमन्ना नहीं होने देते, हम भी इज़हारे तमन्ना, वो लगावट का इशारा नहीं होने देते, हम भी इज़हारे तमन्ना नहीं होने देते, हम भी इज़हारे तमन्ना, हम भी इज़हारे तमन्ना नहीं होने देते। वो सारे इल्ज़ाम लिए फिरते हैं अपने सर पर, सारे इल्ज़ाम लिए फिरते हैं अपने सर पर, हम उन्हें शहर में रुसवा नहीं होने देते, हम उन्हें शहर में रुसवा नहीं होने देते, तीर नजरों के चला देते हैं ज़ख्मे दिल पर, तीर नजरों के चला देते हैं ज़ख्मे दिल पर, हुस्न वाले से अच्छा नहीं होने देते, हुस्न वाले से अच्छा नहीं होने देते, उम्र गुजरी वो किसी के न हुए आज तलक, उम्र गुजरी वो किसी के न हुए आज तलक, और किसी को भी वो अपना नहीं होने देते, और किसी को भी वो अपना नहीं होने देते। खास तौर से एक शेर समाज फरमाइए गजल से कुछ हट करके, हुस्न वाले से अच्छा नहीं होने देते, और झूठ का शोर उठाए हैं ये गोदी चैनल, झूठ का शोर, झूठ का शोर, झूठ का शोर उठाए हैं ये गोदी चैनल, सच की आवाज को ऊंचा नहीं होने देते, सच की आवाज को झूठ का शोर उठाए हैं ये गोदी चैनल, सच की आवाज को ऊंचा नहीं होने देते, मतलबी हो गए हम लोग कुछ ऐसे फारूक, मतलबी हो गए कुछ, मतलबी हो गए हम लोग कुछ ऐसे फारूक, बेतलब एक भी सजदा नहीं होने देते, बेतलब एक भी सजदा नहीं होने देते। भाई कलीम भाई आपकी फरमाइश हाजिर कर रहा हूँ। मतलब
جو ضروری ہے بس وہی کم ہے، جو ضروری ہے، جو ضروری ہے بس وہی کم ہے، غم زیادہ ہے اور خوشی کم ہے، غم زیادہ ہے اور خوشی کم ہے۔ حسن مطلع سماعت فرمائیں۔ کیا ہماری یہ بے بسی کم ہے، کیا ہماری یہ بے بسی کم ہے بہت کام زندگی کم ہے بہت کام زندگی کم ہے بہت کام، اور چشم ساقی تو